Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 20, les substituts grammaticaux. Al-Mu'awwidat al-Nahwiya. L'importance du sommeil chez l'enfant. En parlant des enfants d'âge scolaire, le professeur Thomas Anders explique que le sommeil joue un rôle important dans leur développement. Les adolescents qui ne dorment pas bien ou pas assez peuvent être durant la journée de mauvaise humeur, ils auront du mal à se concentrer. En effet, ceux-ci, tout comme les adultes, ont besoin d'acquérir des habitudes qui favorisent une bonne hygiène du sommeil. باللغة العربية أهمية النوم عند الأطفال بالحديث عن الأطفال الذين هم في سن التمدرس. البروفيسور توماس يشرح أن النوم يلعب دورا مهما في نموهم. المراهقون الذين لا ينامون جيدا أو ينامون بشكل غير كافي يمكن أن يكونوا في مزاج سيء طيلة النهار وستكون لديهم صعوبة في التركيز. في الواقع هؤلاء المراهقون مثلهم مثل البالغين يحتاجون إلى اكتساب عادات تعزز النوم الجيد. J'analyse le texte. أحلل النص. D'après l'auteur, quelles sont les conséquences d'une mauvaise qualité de sommeil chez l'enfant؟ يعني ما هي نتائج سوء النوم عند الأطفال حسب رأي الكاتب. Les conséquences d'une mauvaise qualité de sommeil chez l'enfant sont une mauvaise humeur et le manque de concentration. كما شفنا في النص قلنا باللي النوم الغير كافي يسبب المزاج السيء وأيضا عدم التركيز. Deuxième question, observe les mots soulignés dans le texte. Quels mots remplacent-ils؟ لاحظ الكلمات المسطرة في النص وماذا تعوض؟ Alors عندنا الكلمات الأولى. الكلمة الأولى leur هذه تعوض les enfants d'âge scolaire. Ceux-ci تعوض les adolescents. احنا نشوفوا ما جاء قبلها. السؤال الثالث, pourquoi a-t-on remplacé ces mots par d'autres؟ لماذا عوضنا هذه الكلمات بكلمات أخرى؟ Alors, on a remplacé ces mots par d'autres pour éviter la répétition. لتجنب التكرار. Je retiens. On peut éviter la répétition d'un nom ou d'un groupe nominal en utilisant des substituts grammaticaux. يمكننا تفادي التكرار تكرار الاسم أو المجموعة الاسمية باستخدام المعوضات النحوية. ما هي هذه المعوضات النحوية؟ اللي نسميوها les substituts grammaticaux. هذه كلمة لازم تحفظ باش كي نلقاوها في السؤال نعرفوا الإجابة. Alors عندنا أولا les pronoms personnels ضمائر الشخصية اللي هي il, elle du pluriel, le, la, l'apostrophe, les, lui, leur. عندنا les pronoms démonstratifs ضمائر الإشارة celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celle-ci. Pronoms possessifs ضمائر الملكية le mien, le tien, le sien, le leur. Les adjectifs possessifs صفات الملكية mon, ton, son, notre, votre, leur. نشوفوا تطبيق تمارين على هذه القاعدة باش نفهموا أكثر. Première activité, dans le paragraphe suivant, trouve à quel mot renvoie chacun des pronoms soulignés. يعني في الفقرة التالية جد الكلمات التي تعوض الضمائر المسطرة. Ce matin, je n'ai pas retrouvé ma trousse de toilette. En cherchant, je me suis aperçu que celle de mon petit frère était rangée dans mon tiroir. Je l'ai remise dans le sien. Alors, عندنا هنايا الكلمة المسطرة الأولى هي celle يعني التي هذه علم من تعود. أولا لاحظوا بلي أنها راهي مؤنث. إذن لازم الاسم اللي عوضناه لازم يكون مؤنث. إذا نشوفوا في الجملة السابقة ce matin je n'ai pas trouvé ma trousse de toilette.
ma trousse de toilette. Donc, celle, تعود la trousse de toilette de mon frère était rangée dans mon tiroir. Je l'ai remise dans le sien. Je l'ai remise. أعدتها. ماذا أعاد la trousse de toilette. إذن هنا l'apostrophe كيف رايحة تعوض la trousse de toilette. نشوفوا الكلمة الأخيرة dans le sien. Le sien هذه راهي اسم تعوض اسم مذكر. Donc le pronom هذا possessif يعوض le tiroir. شوفوا ما جاء قبل الجملة عندنا mon tiroir. Le tiroir. Deuxième activité, complète les phrases par les pronoms suivants. Il, elle, ce, celle, la mienne. املأ الفراغ بهذه الضمائر. Rends visite à ta grand-mère. زور جدتك. هنا نعوضوا la grand-mère نعوضوها بelle. Elle est malade. Prête-moi ta serviette de bain. J'ai oublié. هنا la serviette de bain راهي مؤنث. إذن هو يطلب يسلف المنشفة الحمام. J'ai oublié la mienne. Mes gants de toilette sont rouges. Les gants de toilette هو اسم مذكر في الجمع. Donc ceux de ma jeune sœur sont jaunes. قفازاتي حمراء وقفازات أختي صفراء. C'est mon meilleur ami هو صديقي. Donc il porte toujours des habits propres. هو صديقي المفضل هو يرتدي دائما ملابس نظيفة. J'adore les salles de bain. Les salles de bain اسم مؤنث. Donc surtout celles qui sont modernes. أحب الحمامات خاصة تلك التي هي عصرية. 3. Suivant le modèle, remplace les mots soulignés par le pronom qui convient. بتقليد المثال عوض الكلمة المسطرة بالضمير المناسب. L'exemple, Mourad a pris mes affaires. هنا Mourad les a prises. Les هذه عوضت le complément. هنا complément d'objet direct عوضناها بلو pronom complément اللي هو لأن mes affaires راهي اسم في الجمع. Le renard joua un tour au corbeau. Le renard, lui, joua un tour. Un complément d'objet indirect. Ce sont les chaussures de mon père. Ce sont celles de mon père. Ma mère discute avec le chef d'établissement. Ma mère sujet, donc elle. Elle discute avec le chef d'établissement. On accueille un nutritionniste dans notre classe. Un complément d'objet direct. عندنا le verbe يبدأ بالvoyelle, donc je mets L apostrophe. On l'accueille dans notre classe. Notre professeur de sport nous donne toujours des conseils intéressants. On a le sujet, donc نعوضو بإل. Il nous donne toujours des conseils intéressants. Écris en t'aidant du dictionnaire. اكتب بمساعدة القاموس. À ton tour d'expliquer en une ou deux phrases l'importance du sommeil chez l'adolescent. Utilise des pronoms qui évitent la répétition. يعني بدورك اشرح لزملائك في جملة أو جملتين أهمية النوم عند المراهقين. استعمل الضمائر التي تجنبك التكرار. دونك هنايا عندنا أنا أعطيت لكم à titre d'exemple هنا فقرة ها هي. Le sommeil aide à nourrir le cerveau et l'organisme des adolescents. يعني النوم يساعد على نمو العقل والجسد للمراهق. Ils ont besoin de plus de sommeil parce que leur corps et leur esprit traversent une période de croissance rapide. إنهم تعود على المراهقين. إنهم في حاجة إلى النوم لأن جسدهم وعقلهم ينمو في مرحلة لأن جسدهم وعقلهم في مرحلة نمو سريعة. Ceux qui ne dorment pas assez risquent d'avoir des problèmes de mémoire, de concentration et de motivation. يعني الذين لا ينامون جيدا أو بشكل كافي سيلاقون مشاكل
في الذاكرة والتركيز ومحاولة إيجاد يعني الرغبة في تحقيق الأهداف. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.